Salut Internet. Bon, comme son moyen kosobe, mbega jeune téléphonie micro di parce que nga besti tunane atune no na mai folo. Ngani onyama dogole no na folo quoi. Donc effectivement, ça fait quelques jours mais fait terme bla ni histoire non kan quoi. Mais malheureusement massé pourquoi parce que j'ai aussi des choses à gérer. On m'attend soro comment on bala on be voyager la nana kunu. Donc mena donné fo ni histoire na malien changer mandi alaka malien changer e may dien bey dadu ni histoire na sa sama seku te tote minda chiji to boda chiji tote minda prince to boda kasoro nya doga video la men halina tigi mandi akok ngodo be bedala billahi ngalonte. C'est-à-dire malien be wali kungo de ta ko ka kuna doni pour ya kasika nyina yere ta ko o de malien kungo e quoi malien ga problème ba ni ado e quoi ka wali kungo ta pour ya kasika nyina yere ta ko kuma do la malien bi dado sujet do la iba soro o sujet kelen o kungo kelen nyona ba yere dala yere ta ka juguni o tay même wote bo kala ma de mais wali ta a dade bo la pa Iswari mi au ma nyanyimi au ma nyedon au ta nyedon au te feka nyere don parce que karsa kadne don aga kanu don ne duskuni akliche donc minde ne ka mimba ka faveur la fonga bongo fo fengele me ni kera wartigi ye mali kono ni malien nya don ko doni mbikun I defa mandi de wartigi defaro yoro kelen don de o famala suyi wa hali famala su ni kiri bora ni fantanche I jodo wa I joto mo ba fuki ga setiga yirala réseaux sociaux sans faire la compte hali ni do bagara imakati I taki kantige ni do boraka bi defan ba foko no ki war do tigi fanam wartigi defan to ko wartigi la de ni kera wartigi defan to ko ti la parce que maw mamana boka bi defan
u b'a fɔ ko ye wari minɛ sinon aw bɛ ne si ko ne filɛ nin ye kabi ala ye ne dan ne man dogo maa si la n ko n tɛ wari minɛ ne ka kasi ko ne ma dogo mɔgɔ la vidéoman fɔlɔ min y'i sigi k'ale b'a ka kasi de minɛ o ye Siko ye mais yan'a k'a fɔ ko Siko bɛ a da don diɲɛ ko o ko la o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ kasi demander ko n ka n bɛ n da don ko o ko la ko n bɛ kasi minɛ o la dɛ n y'o f'i ɲɛna n ko n bɛ dɛmɛ ɲini maa minnu est ce que e delila ka ne ka kasi minɛ olu la wa par contre ne bɛ kasi min minɛ adamadenw na a bɛɛ ni Mahamadu cɛ kuma dɔw la ne bɛ se ka 1500 euros sɔrɔ don kelen wallahi o don 1500 euros ne yɛrɛ bɛ min dun a la a tɛ tɛmɛ 20 euros kan billahi ala kuma dɔw la ne b'a ta k'a kɛ min ye ala b'a dɔn n kɛrɛfɛmɔgɔw b'a dɔn kuma dɔ la banabagatɔ dɔw bɛ na présenter ne la o b'a sɔrɔ minnu kan ka banabagatɔ in dɛmɛ n tɛ k'u sɔrɔ fɔlɔ u dɔw déplacé len don u occupé len don parce que mɔgɔw don u occupé len don n bɛ n poche wari ta n b'a kɛ ka banabagatɔ in dɛmɛ n b'a kɛ komi ko ma kɛ yarɔ mɔgɔ tɔ kalama mais minnu ka surun ne la ana b'o kalama fo fana n b'o kalama lagare sɔrɔ b'o kalama kuma dɔ la ne bɛ wari bɔ n poche de kɔnɔ ka maaw dɛmɛ billahi ala mais ne bɛ n yɛrɛ fɔ e ye mun na n bɛna n yɛrɛ justifier e ye mun de la e bɛ se ka ne ni minɛ na wa e bɛ se ka ne ka fiɲɛ tigɛ ne la wa e bɛ se ka tile tigɛ ne la wa e tɛ se o la o donc ne tɛ n justifier e maa b'i justifier maa de ye min b'a bɛɛ ɲɛ i ye ni a y'a kɛ ala kama kabi nin ko in kɛra presque concert tɛmɛna ka na bila bi la dɔw bɛ ka sama segu fa nini dɔw bɛ ka ba nini u yɛrɛ b'a dɔn u ni ala ni kira cɛ ko u bɛ k'a fɔ cogo min na ko a ma kɛ ten u b'a tiɲɛ n'an nkalon don dɛ mais tellement que cɛ commande ye dɔrɔn n'i y'u ɲininka ko cɛ ye mun k'u la billahi u t'a kun dɔn n bɛ don sujet kɔnɔ petini dɔ tun bɛ yen n yɛrɛ kɔrɔkɛ don a tun bɛ video kɛ TikTok kan prince da ka wulitɛri don su kun t'u fara tile t'u fara n'u b'a wele ko le gouverneur a ka compte TikTok bɛ yen a tun bɛ video kɛ ala ye don o don da a tun bɛ video kɛ a bɛ sama se kun nɛni wallahi ne kun t'a dɔn n ka mɔgɔ don ja ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don ni kuma yɛrɛ jara n da n b'a fɔ n wolo kɔrɔkɛ don tellement que cɛnin y'a ni sacrifier prince ye a bɛ prince défend hali ni kala ye prince wagasi a b'i jɔ prince ni kala cɛ mais ne yɛrɛ tonton directi o woloden de don Samaseku taalen Mali la Samaseku ye plainte tigɛ cɛnin kama cɛnin bɛ kaso la kurun de Samaseku ka plainte retiré la yarɔ Mali aw t'o kalama dɛ le gouverneur a ye ta ka compte TikTok sanfɛ a ka taa lajɛ depuis combien de temps ma vidéo kɛ wa a tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɛ kaso bonba la a minɛna jɔn de nɔfɛ Prince Diallo mais a y'a kɛ ala kama a ka Prince kelen ɲina ko kabi petini minɛna k'ale Prince taara ɲɛ d'a ka kaso bon na wa k'ala bɔra k'a soutenir wa maa min bɛ bɔ k'e defa i teri don daka wuli teri aw bɛ yala ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a ye a teri bɛ degun na a y'a ni sacrifier e ye o minɛna o taara kaso la a fa de y'a kungo ta fa de tun bɛ ne wele a bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ n den i dɔgɔnin dɛmɛ i kɔrɔkɛ dɛmɛ jigiya wɛrɛ k'a la dɛ fɛn tɛ anw kun k'an bɛ taa Samaseku affronter tribunal la petini ye min kɛ a ma ɲɛ koyi a taara i sigi a ye cɛ fa nɛni a y'a ba nɛni cɛ ma se a ma ma se a somɔgɔw ma le gouverneur n ko kunun de ne ye min kɛ Samaseku nɔfɛ billahi su tɛ tile tɛ n b'a wele n b'a fɔ kɔrɔ n deli ala kama plainte retiré yara aw t'o kalama hadamadenya la mɔgɔw ko dɔ ɲɛɲini ka ko dɔ ɲɛdɔn yanni ka i da don ko dɔ la petini minɛna de k'a bɛ ka Samaseku nɛni ka Prince Diallo défend mais petini taara kaso la a ka mariage kun kan ka kɛ le 10 juin nin kalo ye le 10 mais mariage o y'a repoussé parce que petini bɛ kaso la wa a minɛna jɔnni kama a ma minɛ ko a fa nɔfɛ a ma minɛ a ba nɔfɛ a ma minɛ a somɔgɔ foyi nɔfɛ a minɛna teriya kama a ye Prince minɛ a minɛna Prince de kɔ a bɛ kaso la Prince ye concert kɛ ka petini to kaso la mais a ye Prince Diallo ɲininka ko petini bɛ kaso la presque 15 jours ko est ce que Prince taara ɲɛ d'a kan wa a y'a fa wele k'a ɲininka ko petini bɛ cogo di wa a y'a fa wele k'a ɲininka ko i denkɛ tun bɛ mun de k'i ye yan'a ka taa kaso la a y'a fa ɲininka wa a y'a ba ɲininka wa donc a kɛra jɔnni kungo ye petini a somɔgɔw petini bɛ kaso la billahi kunun de Samaseku taara plainte retiré deli an ye deli da Samaseku kan parce que a ko Siko n ba ka di n ye maa o maa ye n ba nɛni n tɛ yafi ma n t'i to yen fo ni m'i ye sinon ni n ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni fanga m'an fara ɲɔgɔn na billahi an bɛ bolokuru fili a taara Mali la a ye petini datugu kaso a ye plainte tigɛ u ye petini minɛ u taara petini minɛ ka taa na kaso la ka taa téléphone dayɛlɛ ka taa sɔrɔ petini ni Prince yɛrɛ de bɛ petini pousser fana ka bila cɛ la petini cɛ bɛ bɔ ka kuma 100 fɔ Prince de b'a bɛɛ don a da mais a minɛna a taara kaso la
prince mata lajɛ a ma somɔgɔw wele a ma bɔ ka soutenir a ma kuma fɔ kuma min b'a to mɔgɔw dusukun bɛ apaiser Petini bɛ kaso la kunu sama se ko plainte retiré n'a ma bila bi a bɛ bila sini hadamadenya la o ka di jɛ la o ka di mɔgɔninfinya la wa hali n'a y'a sɔrɔ cɛnin ma minɛ e kama i teri i ni min bɛ yala ɲɔgɔn fɛ su ni tile n'o minɛna i kan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mun ye n teri sɔrɔ mais prince m'o kɛ Van bɛ kaso la ani Van de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a ɲininka ko ala a bɛ Van ka kibaruya kalama wa Van minɛna ka taa kaso la maliyɛnw y'a ta réseaux sociaux de kan aw bɛ deli ka prince ka bɔ ka Van soutenir yan mais malgré que u taara u jɔ salle dɔ kɔnɔ ko ka yafa ɲini k'a yɛrɛ ɲɔngiri Van ye k'a bolo fila bila a kɔ ko k'a yafa ɲini a bolo mais Van minɛna a taara kaso la est ce que prince bɔra k'a fɔ aw ye a bɔra ka soutenir wa yan'a ka artiste tɔw jalaki ani min bɔra su kelen kɔrɔ a y'o ɲininka fɔlɔ ko mun na ale ma bɔ ka soutenir ni prince man jugu ni saya so fɔlɔ ye ala k'an faga billahi i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni kungo y'i sɔrɔ a t'i dɔn dɛ ani Van y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ yan mais a y'a ɲininka ko Van bɛ kaso la a y'a fɔ maliyɛn ye wa a bɔra ka Van soutenir wa Van to yen Petini min yɛrɛ minɛna i kama k'a minɛ ka datugu kaso la a ka furu mɔgɔninfin ka furu don o de ye le jour le plus important mais Petini minɛna k'a ka furu date tɛmɛ a kan ka to kaso la e ma taa Petini lajɛ kaso la kana kɛ publiquement mais taa lajɛ hali sisan sisan ne ni Petini fa bɔra kuma la billahi ala anw de sama se k'u wele yan su ni tile ka diɲɛ delili sugu bɛɛ kɛ k'a ka plainte retiré sama se ka sɔrɔ k'a ka plainte retiré mais a ma taa Petini lajɛ a t'a kibaruya dɔn a t'a fa kalama a t'a ba kalama a t'a dɔn Petini bɛ ka fɛn o fɛn enduré o ka di hadamadenya la kelen filanan ye jumɛn ye ne ni aw don dɛ aw ko k'aw bɛ tiɲɛ de ɲini n bɛ tiɲɛ yira aw la sisan min bɛ ka fɔ n ko n bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ ne ye Siku ne bɔra ka wari ɲini soit ka wotoro pousser soit ka jisuma feere soit ka yuguyugu feere soit ka salati feere a kɛra baara sugu o sugu ye ka ɲini ka wari fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛbɔ muso fɛ n ka bolola wari n ka jɛnatigɛ nafoloni bɛɛ n jigi n ka manakun ka taa don o furu nafolo la ka taa don muso in nɔfɛ ko muso furu prince ka concert ko ne muso ma taa o la mais prince yɛrɛ muso min furu prince yɛrɛ furu muso ma taa ka concert kɛnɛ kan prince ni cheese mana diya cogo cogo ani cheese tɛna diya ka tɛmɛ a yɛrɛ furumuso kan a mana cheese kanu cogo cogo a tɛna kanu ka tɛmɛ a furumuso kan a wolodenninw b'a a mana cheese k'a dɔ ye cogo cogo a tɛna k'a dɔ ye ka tɛmɛ a furumuso kan a wolodenninw b'a mais a ye prince ɲininka ko pourquoi a yɛrɛ furumuso kun t'a ka concert kɛnɛ kan munna maliyɛnw ma bɔ ka prince yɛrɛ attaquer o la a yɛrɛ ye muso min furu ka woro 15 bɔ min nɔfɛ a denw woloba munna a yɛrɛ ma taa o présenter a ka concert kɛnɛ kan c'est-à-dire prince b'a muso dogo maintenant sisan fadenw tɔw kan ka na kan'u muso présenter prince la o kumana jara prince la an tɔw ye dangadenw ye cɛ k'a ka nafolo bɔ k'a ka wari ɲini a y'a ɲini cogo min na ala de b'a dɔn ka taa woro bɔ muso dɔw nɔfɛ ko k'a muso bila ko ka taa bancanbilaya la concert kɛnɛ kan e cɛbakɔrɔ jasile fagolen bɛ k'o fɔ pourquoi e min muso bila ka taa tigɛ kun bɛ ka feere o e yɛrɛ munna e ma tigɛ san ka di furumuso ma ka taa o ye point filanan ye sabanan ye jumɛn ye aw ko prince ni cheese k'u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ prince de cheese lancé cɛ a ye kow ɲɛɲini a ka kow ɲɛdɔn a ye kow ɲɛɲini a ka kow ɲɛdɔn prince bɛ dɔnkili da cheese la don min na ne ye n kali ala ni kira la o y'a sɔrɔ kabi ala y'a da ni cheese ɲɛ ma kɛ naani a t'a dɔn ni de loin ni de près ni a bɔra tiktok la kun t'a dɔn dɔnkili in bɛ da cheese la don min na o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ cheese dɔn facebook sanfɛ yan tiktok kɔ yan mais don min na prince bɛ dɔnkili da cheese la prince tɛ cheese dɔn n ka kuma bɛ ka bɔ a sun de kɔrɔ ka f'i ye prince bɛ belebele cheese da don min na o don prince kabi ala y'a da ani cheese ma deli ka ɲɔgɔn ye dɔnkili kɔfɛ de u ye ɲɔgɔn ye dɔnkili jɔn de y'a composé prince tɛ a ye design ɲini ko Siku de bɛ ka kuma a ka beatmaker design Safi ka design Kani Sidibe ka design a ye taa design ɲininka ko Siku ye nin fɔ ko nkalon don wa tiɲɛ don ko ne ko prince ma dɔnkili in composé wa dɔnkili in bɛ da don min na prince tɛ cheese dɔn ni de loin ni de près kabi ala y'u da u ma ɲɔgɔn ye u ma deli ka kuma ko Siku ye nin fɔ wa n'a ye n kɔrɔbɔ n bɛna ni dɔ wɛrɛ ye min ni nin si tɛ kelen ye o tɛ saba ya naaninan ye jumɛn ye comme ko prince ni cheese kɛra mɔgɔ ye u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na u ka di cheese ka silamɛya furusiri la diɲɛ bɛɛ bɔra
ka Chizi féliciter aw ye prince ka vidéo ya aga silama furusiri kera mali kono Jabi tara Mohamed Jabi donc il dala kura tara minu ye Chizi fasada kura olu be tara keneka aw ye prince Diallo ye wa ban e ko mami do e ke teri do ke na ka gere nyokona ban ata o ka furusiri la le jour le plus important pour elle muso i ka furu folo don billahi do man bono doyi i ka furu do man boni o doyi hada ma de domba fla de bila i ka domba saba i ka denguni do i ka konyo do ani sa do o de domba saba yi presideni aka adama denya kono ay fen fenke aka jour le plus heureux o ko ka mariage do aka furusiri do e mata oh anga ke i occupé no mais est-ce que il y a wole wal ma ya che wole ka fo vraiment aka furusiri kera félicitations be do ka ala ka keta i o ke wa il y a somo wole wa ayi i bora ka hali vidéo ke ka fo comme to ya ke tukuma minu sema se ku se ka boka félicitations ke ku soutenir e ya ke wa i moke mais e ka concert sera deni nga bo afuru che koro che minye wuru tan duru dama abo no fe ka bo muso ganala ka furu muso yi ko muso dame furu yi ko kana ake ale do mbai aka bo koro kana e ka concert la au nom de quoi au nom de quoi na ko samaseku abe kuma samaseku dusuka bu abe aka teli mba jalaki o yoro la mbo yoro famia ni ko samaseku be kuma mbo yoro famia ni ko samaseku adusuka bu mbo yoro famia fanfen kadi o yoro fo mais principe ko ni Chizi ko la samaseku tabe a joyi nete dangade e mi meka fo billahi ba do idusuku ni ngani yake ne furu muso do sama sore marfata kata prince kama ni furu muso do billahi ko marfata donc o kama mawbe ka boka chef fanene uba banene ube muso fanene uba banene ama siuma tu fadon tu badon ko munkera ko parce que mata presque concert là mais ala ka furu sir que est prince tarawa muna ma boka prince fanene o ma prince traité de hypocrite odu Chizi ka kono aka silama furu sir jebeyayi hali ni tafe mimba fe o min tafe beyayi wa mo ko Chizi ko kadi be ra ka silama furu sir keneka aw ye prince yo est ce que odu aw bura ka foko prince hypocrite muna mata pour quel motif aya ni ngo motif là si il était vraiment d'accord pour le mariage de Chizi wallahi billahi konyoina na kuma ya keneka wallahi mo prince kuma kameka foka be ga Chizi soutenir mais mo shike malien maboya ka kuma ola machima kuma ola non comme si de rien n'était parce que prince est à la no machima fin fama ane Chizi ay dongli da Chizi la aya ira ka bato mando aya ira ka bado akoka termuso do ka aka sinogo sado ka gajina tege fembe do mais iko mami maki bado I baka silama furusiri do e ma ya keneka mama soro mi me okuma fo nete prince contrôle ni nako wallahi billahi na ko be ne pousser ka ne bla ko prince contrôle tia be dago ya prince de la billahi ba pour passer parce que nete tout jon nete jon kele ka dessiner la nene yi kele ka dessiner la billahi be mbani ni wa kera tuguti nete machi kele ka dessiner la mais tiens ala taya ka fo tiens toi maman nete prince contrôle hali na dana sa vie jabate kera concert marini ne ba soutenir concert ka même ta soutenir galonika marini ka dans sa vie tama parce que ma kera sa vie ve dien wono de be kife hal na dana sa vie ma hal na dana jo balama ne be ke ne te se ka prince kele hal na dana jo bala ani sa vie ma ne te se ka prince kele ko fo be ko je quoi ça dire me ka yira awla nte ka kele de mais comme me sena a clebe prince de boulot ale de be se ka fembla ni ko imbela na dun tara yoro ja te prince arrangé nya finyene billahi ti arrangé parce que kuma kan do be ne kale courane na no lu bora ga kare ba jouer maminu bi fe billahi be bayi kana sigala artiste ibe se dongli dala talambila ika talent travailler ika boni ko nun ko be kan arda yi neti kala mega chien de fie ngona dana safi jabate ma yes safi wole ne koromuso do kata ki ga concert marine na dana o ma neti se ki kele menti de mengalo nika neti kele ka sabuke safi alla dana jo balama mo dama me ne wole artiste farafenka ala de bado kirimuzi nu mcl nu bene wole nu ko ina sigo alla je ka ko mais ante se ka bi chien ka bla boka ngalonka ante se ko ke
a clé de bolo ibe bo iba fo mo minnu soit disant i kanu magaw minnu be ka che fa ni ba banani a fo ko vraiment ko ni histoire ko iye samase ku wele a wele i ka kuma fe koro vraiment min kera o kera anga nyina ni ngo ne jibone ya fama a bana o te ke fuarde o ti ke fo yo te budo boyla parce que il y a donc ibe toro kan donc i ka toro era ko ni anga avancer i ka kuma kanu magaw fe vraiment ni histoire mbana ngate me ko were fe beju kadi me beju mi yen ni beju nti arranger de ne te kanike sinon do ngodo do be boka video ke est-ce que ne be bodo ngodo parce que ne bolo ni beju ti arranger ne te se ki buruja ka sabuke safi tarika concert kenega ne se ki buruja ka sabuke joba lai mais ne te se ki défend galon fanaka impossible impossible quand un club de bolo akanya abe de bolo aka chien abe de bolo ibe bo iba fi kanu magaw yen histoire imbana anga teme anga ta ko wore fe machine na machine ni mawo mako ko ale kam uti fe de mawo mabe ga boga sama se ku fane ni ka chizi fane ni wallahi billahi uti fe parce que ubini kanu magaw wore usira inye ma mini kanu shini ko ube gere ila ko mini chizi ku gere no tuko mina wallahi billahi ube na sirinyo te gere ila parce que ba fo nu gere ila hali nu fa ku ba fa nu ko ku buga men contentement ila mo wore ube botu ku fa nu banene ça je te le dis parce que mo me kele finyene mo kanu maga ga sira inye amaine ma chamambe ubi kanu akadu ka gere ila me kasabu ke nu ko suwe billahi ubuga ekarga ubu ekarte ka boila ubu ekarte ka boila kaboka chenni galon kandron samasegu we abe kuma we do era tan nene go parce que chizu ko ni prince ko de do go wartigi lalo ma do e zele do mais akam mesema nalo ma uté malla mi meteme minu ngalo ma ga jugude e mo luya we samasegu parce que to de ko samasegu chizu ko me furu samasegu ma do mi asra ba ga shina fugere samasegu ko me video ke foi ma bo samasegu tala foi ma faraka parce que chizu asro samasegu be tani akome bot snapuka abaka vidéo ke na ko koma ba ma bebo abe kuma samasegu il a toujours été comme ça ce n'est pas parce que chizi furu ko beta non nia sora beta nia sora beta donc ay ko ke chinyeka hali ne samasegu ne te muso blakata e ni fani bache e ko ke islamé Silama yoro juma sebene mbaga ko muso furle ko cheba ko kanga muso furle mlaka ta concert kenega je che kemeni nyoje silama yoro juma EOS kurana yoro juma na comme ko silama a wule ni mo ko kuma kan kelen fo silama ma o tigi fano banene ko we ala contrôle ko be silama contrôle maintenant aw silama den kelen on de betla ka boka chene ko pourquoi muso mata concert kenega aw mana aw dine enseigner mindi aw dine kalami aw ya yo horanya tabia juma ne kono ko cheba ko kanga furu muso bla ko kata che kemeni yokoche aw yo yemi aya memi aya yemi horonya hali horonya tabulula aw surtout ko islam tabia juma na be ikangi furu muso bla akanga ta concert do kenega chizi mata abaka furu la prince yaka palefa pour moi ni ko nye ko banedi me ka boka che fana banedi galon kan che dame ko bela de dame ko bela dambe kobela mais pourtant muso ka furu kera en prince mataw amato keneka me auto ko fode ayo foko daka ok mana nyamogo de nya do prince ba wolo to ba nguna na be ni tiga amenyo soro nya inshallah que le nebe isola, wow de bébé c'est là. Van
Ko petit Jean bi ni ye ni commentaire ñom la nga vidéo ko sa bi ba baga sisan bi ba ni ba baga na AVC ma mene ko nete halalay bi ba baga sisan tu vois aw be na usigi aw be ka prince ni na ma fen kawla ah bon donc ni mo te sika mo ni ma nene folo de mais mo te mo na ma fen kala quoi d'accord mbo offendi ma sa o prince yere ka principe yo kamo attaquer halnu ma sa ma ko ni ay ta ni ko ura duzu mun kalela aya ni ngo la ko ma ko mo be ka ko baga de be ka ke prince ma aya ni ko ura duzu mun kala aya ni ngo la comme au ko be se mo défense tala y a pas de problème aya ni ngo la ni sama se gude bagara ma problème tala ura duzu mun kala aya ni ngo la o de la o fana de la ka clasher tan o fana ya ka concert tien do ere taruski go sama se go 11 millions sera go concert tien mais attends che malien monsieur ko la oui ni ye commentaire jugu bla nga page du ma blé bi ba ni ya braga ni sans prêtre ni AVC ma mina ker de jo na ker ma dondro ma soro kaja wallahi nyamu ko di kana na nga journée go yana de ni sala mai mbe urji de ka mai na wallahi mai nte fakana ni jugu da mina nga page nga don sabali. OK, salam alaikum général.